हेलो दोस्तों, मैं मोटिवेशनल रिलेशनशिप एडवाइस और स्टोरी टेलिंग के बारे में वीडियो बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको और बेहतर बनाएंगे। तो चलें शुरू करें। दोस्त, अल्फाज हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। अल्फाज चाहे लिखे हों या बोले जाएं, इनमें ताकतवर तवानाई होती है जो कि बोलने और सुनने वाले को अच्छी तरह मुतासिर करती है। जब कोई शख्स बोलता या लिखता है तो अल्फाज की तवानाई बैरूनी दुनिया तक पहुंच जाती है। हमारी ज़बान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत एक निज़ाम में काम करती है। ये कानून कहता है कि हमारे ख़यालात हमारी ज़िंदगियों में आने की सलाहियत रखते हैं जिस पर हम तवज्जो मरकूज़ करते हैं। लिहाजा मनफी और मस्बत ज़ुबान हमारे अल्फाज की फ्रीक्वेंसी को बाहर की फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाकर हमारी ज़िंदगी में मनफी और मस्बत तजर्बात लाती है। इस वजह से जब कोई शख्स मस्बत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी दुनिया की तमाम मस्बत तवानाइयों से मिलती है और उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। दूसरी तरफ जब कोई शख्स मनफी अल्फाज इस्तेमाल करता है तो तवानाई बैरूनी दुनिया की तमाम तवानाइयों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है जो उस पर मनफी असरात डालते हैं। अगर कोई इंसान बार बार ये सुनता है कि वो अच्छा, सेहतमंद और ज़हीन है तो कायनात उसे वहीं ले आएगी, और इसके बरअक्स अगर कोई दूसरा शख्स ये सुनता है कि वो बुरा, अहमक, हारा हुआ है तो कोई तरीका नहीं है कि वो कुछ अच्छा सोचे। तो चलें आपको कुछ इसके कानून सिखाते हैं। नंबर 1, लफ्ज़ों का जादू। कशिश का कानून फ़लसफ़े के दायरे में काम करता है, लेकिन अल्फाज की ताकत के पीछे एक साइंसी वजह भी है। एक जापानी साइंसदान और पानी के माहिर डॉक्टर मिसारो इमोटो ने एक तजर्बा करके एक हैरानकुन हकीकत को सामने लाया कि पानी की साख्त अल्फाज से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इसने ये नतीजा अहज़ किया कि पानी के क्रिस्टल ने एक खूबसूरत और अहम आहंग ढांचा तश्कील दिया जब इनके करीब मोहब्बत और शुक्रगुजारी के अल्फाज बोले गए। दूसरी तरफ जब मनफी अल्फाज बोले गए तो पानी के एक और नमूने के क्रिस्टल टूट गए जो इसी ज़रिए से लिए गए थे। ये तजर्बा ज़ाहिर करता है कि अल्फाज इंसान पर भी गहरे असरात मरतब करते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म में 70% पानी होता है। इसलिए जो हम बोलते हैं वो अल्फाज हम पर भी असर अंदाज होते हैं। नंबर 2, तासुराती ज़बान। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और तजर्बे किए गए। अल्फाज कितना असर डाल सकते हैं, इसी तरह का मुतालिया फिर पौधों पर भी किया जाता है, जिसमें एक ही पौधे को 3 मुख्तलिफ कमरों में रखा गया था। एक कमरे में अच्छे अल्फाज बोले गए, दूसरे कमरे में सख्त अल्फाज बोले गए, जबकि तीसरे कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। नताइज से पता चलता है कि जिस पौधे को कमरे में अच्छे अल्फाज के साथ रखा गया था वो दूसरे 2 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। अल्फाज की ताकत के फ़लसफ़ियाना, नफ्सियाती और साइंसी सबूत के अलावा कुछ खराफात भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी बहरे अल-काहिल के जजीरा सुलेमान में जजीरे के बाशिंदे लानती जादू की एक ख़ास शक्ल पर अमल करते हैं। अगर कोई दरख्त इतना बड़ा हो कि काटा जाए तो ये लोग उस दरख्त को बुरा भला कहने लगते हैं। ये मनफी तवानाई दरख्त की तवानाई को नुकसान पहुंचाती है और ये बिलआखिर ज़मीन पर गिर जाता है। ज़बान मुख़ज़ अल्फाज का मजमूआ नहीं जो किसी के मुंह या कलम से निकले, वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर हैं। चंद लफ्ज़ होते हैं जो दिलों में छुपे छुपे हमें मुतहर्रिक कर देते हैं। नंबर 3, ज़िंदगी में रंग भरना। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु ने कहा है कि अल्फाज लोगों को मुतासिर करने की ज़बरदस्त ताकत रखते हैं, लेकिन इन्हें 3 अनासिर के इस्तेमाल से और ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है, और यही वो चीज़ है
جسے لوگ اپنے سامعین کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان عناصر کو استعمال کرتے ہوئے الفاظ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سامعین کو بہت اچھی طرح متاثر کر لیں۔ سب سے پہلے اخلاقیات اور اعتبار کا استعمال۔ اگر کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کو بتائے کہ یہ خاص دوا بہترین ممکنہ نتائج پیدا کرنے والی ہے تو اس کے مریض اس دوا کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کریں گے، چاہے بعد میں یہ زہر ہی ثابت ہو۔ اگر کوئی لیڈر اپنے شہریوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے الفاظ کے ذریعے ان کے جذبات کو نشانہ بناتا ہے اور یہ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ ایلف شفیق نے محبت کے 40 رولز میں کہا ہے کہ اگر کوئی پتھر کسی دریا سے ٹکراتا ہے تو وہ اسے پہلے سے ہنگامہ خیز بہاؤ میں ایک اور ہنگامہ سمجھے گا اور اسے کوئی غیر معمولی چیز نہیں سمجھے گا، لیکن اگر کوئی پتھر کسی پرسکون جھیل سے ٹکرا جائے تو جھیل پھر کبھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ایلف شفیق کا یہ بیان یقیناً اس کے قارئین کو سخت متاثر کرتا ہے۔ لفظوں کا جادو ہوتا ہے، جب انہیں اچھی طرح استعمال کیا جائے تو یہ زندگی میں اچھے رنگ بھرتے ہیں۔ نمبر 4، تبدیلی کی طاقت۔ الفاظ کے اثرات زندگی بدلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ مدد کرنے، شفا دینے، چوٹ پہنچانے، نقصان پہنچانے اور مارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کو اچھے اور برے طریقوں سے بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشتے بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ساری کائنات لفظوں کے کھیل سے کام کر رہی ہے۔ الفاظ وہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ جی رہے ہیں۔ الفاظ کی اس شاندار طاقت کی وجہ سے تعلیمی، سیاسی، معاشی اور اشتہاری معاشروں سے لے کر مذہبی شعبوں تک خیالات کو پھیلانے کے لیے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مکڑی کی طرح آپ کے گرد گھیرا ڈالتے ہیں اور آپ کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیتے۔ وہ آپ کے خون میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے خیالات کو بے حس کرتے ہیں اور آپ کے اندر اپنا جادو کرتے ہیں۔ لفظوں کی طاقت ہے کہ وہ زندگی میں تبدیلی لے آئیں، نئی راہیں دکھائیں اور نئی دنیا آپ کے سامنے رکھیں۔ آخری کچھ باتیں۔ لہٰذا الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ وہ صرف ایک کاغذ پر آوازیں یا نشانات نہیں ہیں، بلکہ توانائی کا ایک پیکٹ ہے۔ وہ ایسے اوزار ہیں جن کے ذریعے خیالات کو شکل دی جاتی ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ وہ سبب ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے اور مقاصد حل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مت کہو کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، کہو میں ٹھیک ہونے کے مراحل میں ہوں۔ یہ نہ کہو کہ آپ کا دن اچھا گزرے، بلکہ آپ کا دن بہترین گزرے۔ ان لفظوں کو اچھی طرح استعمال کریں، یہاں تک کہ ہر ایک حرف محبت، امید اور بہت سی دعاؤں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اور اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔